हेलो समस्त स्वागत करुच्ची मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल। आज आम भिडियो सामाजिक विज्ञान जोटा तुम अच्छी आम विचित्र विश्व पंचम श्रेणी से प्रथम विषय जोटा कि जल ही जीवन तार फास्ट मुझे आलोचना करी 10 नंबर पेज पर्यंत। आज 11 नंबर आलोचना करवा। ये देख देती प्रथम आम जो आलोचना भिडियो डेरी नक स्टार्ट करदे सागे सागे देख ये प्रथम महाराष्ट्र कथा देती। महाराष्ट्र हिवारी बजार में पर्याप्त परिमाण जल उपलब्ध ग्रामर एक प्रकृष्ट उदाहरण जोटा कि वर्षा जल अमल करी से जल को उपलब्ध कराई। वर्षा जल अमल माने तुम जो छात अच्छी छात रे जो वर्षा होची से वर्षा जल को संग्रह करके आम रखा और वर्षर विभिन्न समय व्यवहार करिया सेटा कह जाए वर्षा जल अमल प्रकल्प। तो अमल पाई स्थानीय अधिवासी माने यथेष्ट अवदान रही। तो से वर्षा जल अमल करी वर्षा जल को संग्रह करी तार परिचालना करी से कौन करछंती ना पर्याप्त परिमाण में जल उपलब्ध हो पारछि कोंटी ना महाराष्ट्र हिवारी बजार जो ग्राम से पर्याप्त परिमाण जल उपलब्ध हो पारछि। तमें ये मत देखिपर जो मानचित्र मुझे देखी ये महाराष्ट्रटा भी ये देखिपर। जब महाराष्ट्र देख यहाँ है गुजरात गुजरात ता तलू अच्छी महाराष्ट्र तुम राज्य गुड़ाक निश्चित भाव चिन्ह मानचित्र जमी राज्यर जो चित्रटा देखी तुम जापर यहाँ कि राज्य से कहब तुम राज्य ठीक चिन्हच बोली न खाली तुम राज्यर ना मन रखिले सेमती किसी विशेष उपयोगी हो पार ना। तापर देख देती राजस्थान राजस्थान माने कौन जापर जो गुजरात रहा ये गुजरात रहा उपरे अच्छी राजस्थान जोटा कि तुम जानते गरम बहुत हुए माने मरुभूमि अच्छी कथा कहु। राजस्थान आरावली पर्वत उत्पन्न होता लुणी नदी एकमात्र प्रमुख नदी जहाँ समुद्र में मिसे ना बरং यार गुजरात कच्छ सतसंतिया भूमि मिसी मैप मध्यम देख यहाँ है आम राजस्थान ये जो राजस्थान को चिन्हवाई ये जो गोटे गुजर बाहर से राजस्थान। तो राजस्थान मरुभूमि अंचल ये जो अच्छी गोटे राजस्थान ये गोटे अच्छी आमर आरावली पर्वत तुम या विषय शुणी यह सबुठ पुराणा पर्वत ये जो पर्वत अच्छी राजस्थान यहाँ सबुठ पुराणा पर्वत ये जो राजस्थान आरावली पर्वत अच्छी यहाँ सबुठ पुराणा पर्वत। तो यही जो पर्वत रू लुणी नदी ये देख गोटे बाहर ये देख लिखाई भी लुणी नदी से कुआड़ की बही ना जो आरब सागर आड़ की बही किंतु आरब सागर पड़ी ना ये जो कच्छ उपकूल जो गुजरात कच्छ उपकूल से मिसिकी माने से रही से आग को जाए सबू नदी गुड़िक साधारणतः समुद्र मिसाई चेष्टा करती किंतु ये जाई न पारी सी मिसी पारी ना ये जो लुणी नदी यहाँ है लुणी नदी। तो लुणी नदी ये साबरमती नदी माही नदी ए नदी गुड़ा टे मन रखु गंगा नदी एपटे अच्छी गंगा नदी विषय में आगू कहबी। तो यही सब नदी अच्छी से देखिए राजस्थान आउ थे मुझे कहीदे राजस्थान आरावली पर्वत जोटा कहनी पर्वतटा अच्छी उत्पन्न होता लुणी नदी एकमात्र प्रमुख नदी जहाँ समुद्र में मिसी ना बरং यार गुजरात कच्छ रन रे सतसंतिया भूमि मिसी सतसंतिया भूमि मिसी से आग को जापारी ना। तापर देख ये जो चित्रटा देती या विषय टी जान जे बरफावृत अंचल माने तुम जापर बरफावृत अंचल माने बरफ टे माने थी बहुत पर्वत मैंने जापर गोटे है पर्वत आ गए पहाड़ पर्वतटा टे बेसी उंचा पहाड़टा कम उंचा। तो पर्वतटा जो हिमालय पर्वत है पर्वत कहीं कहुच्छे ना कारण तार आम भारत सबुठ उच्चा पर्वत है हिमालय तो जेहेतु तार उच्चता अधिक से पर्वत कहुच्छे। हिमवाह माने कौन ये देख बरफावृत अंचल कौन पड़ो हिम माने कौन बरफ पड़ो जपर हिमालय हिमालय माने पर्वत माने हिम माने बरफ आलय माने घर माने पर्वत माने कौन बरफर घर बोली हिमालय बोली कहुच्छे। सेठी देख हिम माने कौन ये से रंग हम हिम माने ये बरफ। तो बरफटा कौन ये बरफ पड़ला ये देख बरफावृत अंचल माने बरफ पड़ुची देख पहाड़ दी कड़े अच्छी ये पहाड़ दी कड़े अच्छी। तो से जो पहाड़ दी कड़े अच्छी ये जो पहाड़ दी कड़े रहा ये बरफ पड़ला बरफटा कौन हम जेहेतु टे देख नीचा रंग अच्छी से खसरी आसे से कहला हिमवाह माने हिमटा बहिओ जो मैंने बरफटा जो बहिओ हिमवाह बोली कहब। ये देख तापर अच्छी पर्वत पर्वत मैंने कहते जलप्रपात मैंने तुम जानते जोटा कि वाटरफल बोली कहुए माने पानीटा जो पड़े गोटे उच्चा जगह से कहुए जलप्रपात। नदी तुम जानी उपत्यका माने पर्वतर जो तल 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 जगह कहुए उपत्यका बोली। तापर तुम देख बालुका स्तूप माने बालीर जोटा कि मरुभूमि देखा जाए बालुका स्तूपटा बालीर गोटे स्तूप माने कौन गदा जोटा। तापर ह्रद माने जान ह्रद मुझे कही बोधे या पूर्व ह्रद माने गोटे है ह्रद आ गोटे है आमर जोटा दीप ह्रद माने कौन थी ना चारिकड़े स्थल भाग थी मझीर जल थी से ह्रद माने चारिकड़े जल रहा सरी चारिकड़े स्थल रहीटार चारिकड़े स्थल अच्छी देख मझीर अच्छी जल किंतु दीप माने कौन हम दीपर ता उल्टाटा दीपर कौन हम ना मझीर रही स्थल भाग ता चारिकड़े जल रही
तो यहाँ दीप यहाँ ह्रद तापर आउ कौन अच्छे चित्र रे हाँ ए चित्र आउ किसी ना तापर देखिए आम जीवन रेखा जोटा कि भारतर नदी है आम जीवन रेखा कहुए कारण आम जेकोसी बहुत गुड़िक कार्यपाई नदी को आम व्यवहार करूँ किंतु यार अत्यधिक व्यवहार जो कौन होना भारतर नदी गुड़िक आम विभिन्न आवर्जना मिसई देती जहाँफल नदी गुड़िक प्रदूषित हो सारी भारत मानचित्र आम देशर प्रमुख नदी गुड़िक सूचाऊँ नदी गुड़िक आम देखा तले अच्छी मुझे बड़ चित्र लगे ये देख नदी गुड़िक आम लगे ये देखी पूर्व भारतर नुआ दिल्ली रे थिबा प्रथम जल संग्रहालय जल शक्ति संग्रहालय जलर ऐतिह्य और अभिनव उपाय जल संरक्षण कौन है भारतवासी को उत्साहित कर तो भारतर नुआ दिल्ली रे अच्छी प्रथम जल संग्रहालय जोटा कि जल शक्ति संग्रहालय बोली कहुए देख आम ये नदी गुड़िक देखने और कौटी मिश्चित तुम देख ये बहुत इंपोर्टाट ये भलसे देख नदी ये देख आम साधारण 3टी चिरश्रुता नदी अच्छी गोटे है ब्रह्मपुत्र ये बाटे आसिक ये पड़ी कौटी बे ऑफ बेंगल मान कौन बंगोपसागर एपटे गंगा आसला सॉरी एपटे गंगा आसला एपटे गंगा आसिक पड़ा से बे ऑफ बेंगल बा जोटा कि तुम कौच बंगोपसागर आउ गोटे अच्छी चिरश्रुता दीटा आउ ये गोटे हिमालय बाहर आउ गोटे नदी हिमालय बाहर नदी गुड़िक साधारणतः चिरश्रुता कारण हिमालय कौन अच्छी बरफ अच्छी से बरफ जो तरलीय से सब वर्ष माने बरफटा गोटे तुम जो बैटेरी जिते चाहिए तुम बैटेरी आम कौन करूँ जिते विद्युत शक्ति दरकार आम उपयोग कर से हिमालय थी जो बरफ गुड़िक सी गोटे बैटेरी भाया काम करे से बैटेरी कौन कर ना जिते जल दरकार नदी की सी जोगेब वर्षा दिन तो वर्षा है आउ जो गरम दिन जो बरफ तरली की से कौन कर नदी की पानी जोग यहीपटे आसटा कहुए सिंधु नदी एटा गंगा नदी एटा ब्रह्मपुत्र नदी ये 3टी नदी आम चिरश्रुता नदी अच्छी ये जो ब्रह्मपुत्र आ गंगा पड़ती बंगोपसागर किंतु ये जो जाइए कौन आमर सिंधु नदी से आरब सागर पड़ी तापर देख ये नर्मदा नदीटा बहुत इंपोर्टाट नर्मदा नदीटा बहुत तार स्पीड थाए ये नर्मदा नदी जापटे पड़ी तापर ताप्ती नदी ये आरब सागर पड़ी तापर ये गोदावरीटा हूँ गोटे बहुत इंपोर्टाट नदी कौन क्या ना दक्षिण भारत बहुत इंपोर्टाट नदी यहाँ देख उत्तर भारत यहाँ जो नर्मदा ये रहा नर्मदा कतु तुम दी भाग विभक्त कर ऊपर को कहीपर उत्तर भारत यहाँ एक्चुअली पहाड़ अनुसार भाग होती जेहेतु नदी अच्छी मुझे कहीदे यहाँ पहाड़ अनुसार उत्तर भारत और दक्षिण भारत विभक्त कराई जदि पहाड़ के पढ़ेगा से कहवा तो यहाँ अच्छी नर्मदा नदीर उपरटा तुम साधारणतः कहीपर उत्तर भारत तलटा कहीपर दक्षिण भारत तो ये जो दक्षिण भारतर नदी भितर सबुठ इंपोर्टाट नदी है गोदावरी नदी कारण गोदावरी नदी गंगा भली काम करे कौटी दक्षिण दक्षिण भारत से कहुए दक्षिण गंगा दक्षिण भारतर गंगा कहने कह दक्षिण गंगा कहीं कहुए ना गंगा जो उत्तर काम करे ये दक्षिण से काम करे दक्षिण गंगा कहुए बोढ़ी गंगा बोली कहुए कारण गंगार जी स्पीड अच्छी गोदावरी ता स्पीड कम स्पीड माने ता बेगटा कम से बोढ़ी गंगा बोली कहुए एवं यह कौटी पड़ी ना यह पड़ी आमर तुम जोटा आमर बंगोपसागर पड़ी तो से इंपोर्टेंट एदा कहुए बुढ़ी गंगा बा दक्षिण भारत गंगा या विषय या पर जो चैप्टरटा अच्छी से बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि गोदावरी नदी विषय अच्छी से आम आउरी डिटेल्स पढ़ा गोदावरी गला कृष्णा कावेरी तो दक्षिण भारत में 3टी नदी तुम मन रख गोटे है गोदावरी कृष्णा कावेरी ये 3टा बंगोपसागर पड़ती उत्तर भारत में गंगा कहनी तार गंगार है सबुठार माने बड़ ट्रिब्यूटारी मैंने जल जुगाए किए जमुना गंगा जमुना तुम शुणी फिल्म अच्छी तो गंगार सब बड़ ट्रिब्यूटारी है जमुना ये महानदी आम ओडिशा अच्छी तुम जानच यहाँ बंगोपसागर पड़ी तो ये सब बंगोपसागर पड़ी आरब सागर कौटा पड़ी मुझे कहीदेनी नर्मदा ताप्ती एटा सब आरब सागर पड़ी आ गए है सिंधु नदी ये सब आरब सागर पड़ी तो कौटा आरब सागर पड़ी और कौन कौन बाटे देकी जाइए तुम गोटे रफली आइडिया ये मिल आग को तुम यह विषय डिटेल्स पढ़ो तापर जलरे जीवन देखा आम जलरे जीवन माने जल अनेक जीवजंतु बास करती से गुड़ाक आम विषय आम ए देखा जलरे जीवन तो नदी विषय आम टे जानले आग को तुम गोदावरी नदी बोधे अच्छी बर्तमान जलरे जो जीवन बा जलरे जो प्राणी मैंने बास करती विषय देख स्थलचर प्राणी और जलचर प्राणी मध्य डिफरेन्स लिखाई जलरे श्वासक्रिया करें ना किए स्थलचर प्राणी मैंने ये पहरिया पख थाए जलचर प्राणी मानकर चलवा दौड़ापी गुड़ थाए गति करने लांज व्यवहार करती फुसफुस साहाଯ୍य श्वासक्रिया करती गालिसी बा चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती शरीर लुम बा चुटी थाए एम शरीर कातिबा चिकण चर्म थाए तुम जल बास कर प्राणी मान लक्ष्य कले यहाँ जापर शरीर ओजन संभाड़ा से शक्त हाड़ थाए सहजरे भाषा पहरिया से शरीर हालुका होता है एंकर शक्त हाड़ थी
କାରଣ ସ୍ଥଳରେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓଜନ ସମ୍ଭାଳିବା ହାଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କର ଓଜନଟା କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କରନ୍ତି, ପୋଖରୀ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟାକ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲିଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଜଳ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି, ଯେପରି କଙ୍କି। କଙ୍କିର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ମଶାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳ ବିଛା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେ ଗଢ଼ିଆ ତଳେ ମାନେ ଗଢ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫାଣି ପାଖରେ ୟାକୁ ଦେଖିଥିବ। କଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ଚିମୁଟା ସଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଥିବା ଏକ କୀଟ ଜଳ ଭିତରେ ରହେ, ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ, ମାନେ ତା ଲାଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣାର ଥାଏ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବଗର ଲମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଥାଏ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଏବଂ ତା ଥୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। ମଧୁର ଜଳ କଇଁଚ, ନରମ ଖୋଳପା ଥିବା କଇଁଚ, ଯାହା ପୋଖରୀ ବା ନଦୀରେ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଜଳ ସାପ, ଏକ ବିଷହୀନ ସାପ, ମାଛ ଓ ବେଙ୍ଗ ଖାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବେଣା ଗଛ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଥାଏ, ଲମ୍ବା ଘାସ ପରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଠି ଜଳରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ପଦ୍ମକୋଇ କଥା ଜାଣିଥିବ, ଏହାର ଭାସମାନ ମୂଳ ଥାଏ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ, ମୂଳ ପୋଖରୀ ଶଯ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ। ଏର ଯେଉଁ ଆମର ପଦ୍ମ ଓ କଇଁର ଦେଖିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମହମ ଭରି ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟା ଥାଏ ଦେଖିବ ବହୁତ ହାଲକା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବ, ଏହାକୁ ଧରିଥିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ନାଡ଼ଟା ଦେଖିବ, ତା ଭିତରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭାସିଥାଏ। ବିଲାତି ଦଳ ଏକ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଯାହା ଜଳରେ ଭାସେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ତୁମ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଗଢ଼ିଆରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେତେର ଉଦାହରଣ, ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ, ପାଟି ଆଉ ଥଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କେମିତି, ଗୁଡ଼ ପାଦ କେମିତି, ଚିତ୍ର ତାର କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ସେ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ମାଛ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ମାଛ କ'ଣ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଗୋଲିଆ ପାଟି ଥାଏ, ପଖ ଥାଏ, ଏଇଟା ମାଛ ଦେଇଛି। ବଗର ସେରଙ୍କ କ'ଣ ଥାଏ, ଲମ୍ବା ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ, ସରୁ ଗୁଡ଼ ଥାଏ, ତା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଲେଖିଛି 2-4ଟା। ଦେଖ ଏଠି ବେଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି। ବେଙ୍ଗର କ'ଣ ଅଛି ନା ଚଉଡ଼ା ପାଟି ଅଛି, ତା ପାଟିଟା ଚଉଡ଼ା, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଖାଇପାରେ। ବଡ଼ ମାନେ ତା ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନା ପୁରା ବଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରଦାଯୁକ୍ତ ପାଦ ଥାଏ, ତା ଯେତେବେଳେ ଭାସୁଥିବ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ତା ଖୋଲିଦେବ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ଖୋଲିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉଷାରିଆ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ପହଁରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିରେ ସେ ଭାସିବ। ଡେଇଁବା ଏବଂ ପହଁରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବତକ ସେରଙ୍କ ଚେପ୍ଟା ବା ଉଷାରିଆ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ, ତା ଥଣ୍ଟଟା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବତକର, ତା ଚେପ୍ଟା ବା ଉଷାରିଆ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ। ପରଦାଯୁକ୍ତ ପାଦ, ଏଠି ଜାଣିପାରିଲନି ପରଦାଯୁକ୍ତ, ଏଇଠି ଦେଖ ତା ପାଦର ଯେଉଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଛି, ଦେଖ ଏଠି ବତକଟାର ଦେଖ, ଏଇ ପାଦଟା ଦେଖ ପରଦା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଳରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାର ଥୁଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଚଉଡ଼ା ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟା ପାଣିକୁଆ, ପାଣିକୁଆ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଫେର କିଛି ବାଟ ପରେ ବାହାରିବ। ପାଣିକୁଆ ତାର ମୁନିଆ ଓ ଅଙ୍କୁଶ ପରି ଥଣ୍ଟ ଥାଏ, ଅଙ୍କୁଶ ମାନେ ମୁନିଆ, ବହୁତ ମୁନିଆ। ଆଉ ପରଦାଯୁକ୍ତ ପାଦ ଥାଏ, ଏଇଆ ଭଳି ପରଦାଯୁକ୍ତ ପାଦ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ପହଁରି ଖାଇଥାଏ। ଦେଖ ଦେଇଛି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିଲ ସେଇଟା ନାମ। ଉପରେ ଗଲା କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ବା ପକ୍ଷୀ ଗଲେ, ଏଠି ଆସିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ, କିଏ ନା କଇଁ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ କଇଁ କୁହାଯାଏ। ତମର ଯଦି ସେପଟେ କିଛି କହୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଜଳ ତଳେ କିଏ ଥାଏ, ହାଇଡ୍ରିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଲଗେଇଛି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବ। ତମର ସେପଟେ କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଅଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବ। ଇଏ ଜଳ ଭିତରେ ଥାଏ, ଜଳ ତଳେ ମାନେ କ'ଣ, ଜଳ ଭିତରେ ଥାଏ। ମୂଳ ଥାଏ ଜଳ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ଉପରେ ଥାଏ, ସେଟା ପଦ୍ମ କଇଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବ। ତାକୁ ଆମର ମାନେ ପଦ୍ମ କଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତମର ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଅଲଗା କିଛି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରଙ୍ଗ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ହେଲା ପଦ୍ମ ବା କଇଁର କ'ଣ ପତ୍ର, ସେଇ ରଙ୍ଗ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତା ପତ୍ର ହେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଗଜ ନେବା, ତାପରେ କ୍ରେୟନ୍ ଘଷିଦେବା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମହମ କଲର, ତୁମେ ସେଟା ଘଷି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବ ପାଣି ପକେଇବ, ସେ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପଦ୍ମ ବା କଇଁର ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମହମ ରଙ୍ଗ ଘଷିଦେବା, ପାଣିଟା ଖସିରିକି ପଳେଇବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ରଙ୍ଗ କଇଁ ଏବଂ ପଦ୍ମର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା ମହମ ଭଳି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ସେଇ କଥା ଦେଇଛି। ପଦ୍ମ କଇଁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ମହମ ପରି ତେଲିଆ ବା ଚିକଣ ଆବରଣ, ସେମାନେ ପତ୍ରକୁ
ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ଗଛକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ଭାସମାନ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ବା ଯାହାର କ'ଣ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ। ଭାସମାନ ପତ୍ର ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପଖ ଥିବ, ଆଉ ଲମ୍ବା ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭାସି ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାସିଲେ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଭାସିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଯେ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ବରଫ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଜଳଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଜଳ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗତି କରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ଯେ ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ତୁମେ ସବୁ ଜଳଚଳ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥଳଚଳ ପ୍ରାଣୀ ତ ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଏଇ ସାରଣୀଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ 3ଟି ସାଗର ଘେରିକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଆରବ ସାଗର, ତଳଟା ସାଗର ତ ନୁହେଁ ମହାସାଗର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର। ଆଉ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି, ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ସାଗରରେ ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟ 5ଟା ନଦୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଯଦି ଅଲଗା କେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ କହିବି। ଏଥିରେ ଯଦି କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମହାନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଯମୁନା ନଦୀ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ଏଠି ସବୁ ରଖିଛି। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କର, ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟା ପରେ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।